سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Cette sourate, nous l'avons révélée et l'avons imposée en y faisant descendre en révélation des versets explicites. Peut-être en méditerez-vous le sens. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. À la fornicatrice et au fornicateur, donnez à chacun 100 coups de fouet. Que vous ne preniez nulle pitié pour eux dans l'application de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Qu'un groupe de croyants assiste en témoin à leur châtiment. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Un fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associâtre. Une fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associâtre. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Et cela a été strictement défendu aux croyants. Ceux qui portent des accusations contre des femmes chastes, puis ne produisent pas 4 témoins pour les prouver, infligez-leur 80 coups de fouet et ne vous fiez plus jamais à leurs témoignages, car ceux-là sont les pervers. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. À moins qu'ils ne se repentent par la suite et ne s'amendent. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
Ceux qui portent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, chacun d'eux devra attester 4 fois par Allah qu'il dit vrai. وَالْخَامِسَةُ اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. La 5e fois, il appellera la malédiction d'Allah sur lui s'il est du nombre des menteurs. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. La femme ne sera pas passible du supplice si elle atteste 4 fois par Allah que son époux est un menteur. وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. La 5e fois, elle appellera la colère d'Allah sur elle si son époux dit vrai. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. S'il n'y avait les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, Allah est tout absoluteur et sage. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ceux qui répandent des calomnies sont un groupe parmi vous. Ne croyez pas que ce soit un mal pour vous, mais plutôt un bien. Chacun d'entre eux devra répondre de son péché, mais l'auteur de la plus grande part de ces calomnies aura un terrible supplice. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Si seulement, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes avaient eu une idée plus favorable d'eux-mêmes et avaient dit « C'est manifestement une calomnie ». لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Que n'ont-ils pas appelé 4 témoins? S'ils n'ont pas de témoins, ce sont eux, pour Allah, les menteurs. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Sans les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, en ce bas monde et dans l'autre, un terrible supplice vous aurait atteint pour avoir donné libre cours à la calomnie. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ
تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. C'est que vous faisiez courir le bruit avec vos langues, et vous disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucune connaissance. Vous en faisiez peu de cas, mais pour Allah, cela est d'une grande gravité. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Que n'avez-vous pas dit en l'entendant ? Nous n'avons pas à parler de telles choses. Gloire te soit rendue, mais c'est un énorme mensonge. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah vous exhorte à ne plus jamais refaire pareille chose si vous êtes croyants. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allah vous expose clairement les versets. Allah est omniscient et sage. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui aiment à voir se propager le vice parmi les croyants auront un supplice très douloureux en ce bas monde et dans l'autre. Allah sait et vous ne savez point. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. S'il n'y avait les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, Allah est si compatissant et tout miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les traces de Satan, car quiconque suit Satan, ce dernier lui ordonne la turpitude et les actes condamnables. S'il n'y avait les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, aucun de vous n'aurait jamais atteint à la pureté. Mais Allah purifie qui il veut. Mais Allah entend tout et il est omniscient. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا
أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Que ceux d'entre vous qui vivent dans l'abondance et l'aisance ne jurent point de ne plus donner aux proches, aux pauvres, et à ceux qui migrent pour la cause d'Allah, qu'il pardonne et qu'il passe outre. Ne souhaitez-vous pas, vous-même, qu'Allah vous pardonne? Allah est absoluteur et tout miséricordieux. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ceux qui portent des accusations contre les femmes chastes, vertueuses et croyantes, sont maudits en ce bas monde et dans l'autre. Ils auront un terrible supplice. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. De la nuit et Isha. Ce sont là les 3 fois où vous quittez vos habits. En dehors de ces moments d'intimité, il ne sera fait grief ni à vous, ni à eux, que vous alliez et veniez les uns chez les autres. Allah vous expose ainsi clairement ces versets. Allah est omniscient et sage. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux pour ce qu'ils faisaient. الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ce jour-là, Allah leur donnera leur juste et pleine rétribution, et eux sauront qu'Allah est la vérité évidente. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Aux hommes mauvais, les femmes mauvaises, et aux femmes mauvaises, les hommes mauvais. Aux hommes vertueux, les femmes vertueuses, aux femmes vertueuses, les hommes vertueux. Ceux-là sont innocents de ce qui est débité sur leur compte. Ils auront pardon et don généreux. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans d'autres maisons que les vôtres, sans en demander d'abord la permission, et sans saluer leurs habitants. Cela vaut mieux pour vous. Peut-être vous en souviendrez-vous. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas avant que vous n'y soyez autorisés. S'il vous est demandé de revenir sur vos pas, eh bien revenez. Cela est plus pur pour vous. Allah sait parfaitement ce que vous faites. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Nul grief ne vous sera fait si vous entrez dans des maisons non habitées où se trouvent des biens vous appartenant. Allah sait ce que vous montrez et ce que vous taisez. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est bien plus pur pour eux. Allah
est parfaitement informé de ce qu'ils font. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, et de ne montrer de leur parure que ce qui en est apparent. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles n'exhibent leur parure qu'à leur mari, à leur père, au père de leur mari, à leur fils, au fils de leur mari, à leurs propres frères, aux fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, à leurs femmes musulmanes, à leurs esclaves, à leurs serviteurs qui ne convoitent pas les femmes et aux enfants qui ne savent encore rien sur les parties intimes des femmes. Qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds en marchant, suggérant ainsi ce qu'elles cachent de leur parure. Revenez tous repentants auprès d'Allah, ô croyants. Peut-être aurez-vous la réussite. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Mariez ceux d'entre vous qui vivent dans le célibat, ainsi que les vertueux parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de ses faveurs, car Allah est immense et il est omniscient. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. Que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier restent chastes, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de ses faveurs. Ceux qui, parmi vos esclaves, désirent un contrat d'affranchissement, établissez-le avec eux si vous leur reconnaissez quelque vertu. Donnez-leur des biens qu'Allah vous a dispensés, et âpre au gain passager de ce bas monde, ne forcez pas les femmes parmi vos esclaves à se prostituer quand elles tiennent à leur chasteté. Si elles y sont forcées, Allah, après leur contrainte, est absoluteur et tout miséricordieux. Allahu nuru as-samawati wal-ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Nous avons fait descendre en révélation vers vous des versets explicites, donnant de ceux qui vécurent avant vous un exemple et un enseignement pour les gens pieux. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où il y a une lampe. La lampe est dans un cristal, et le cristal est comme un astre brillant qu'allume un arbre béni, un olivier exposé ni complètement vers l'Orient, ni complètement vers l'Occident, et dont l'huile éclaire presque sans contact avec le feu. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah donne des exemples aux hommes. Allah est de toutes choses savant. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dans des maisons qu'Allah a donné l'autorisation d'élever, afin que son nom y soit évoqué. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Lui rendre gloire, matin et soir, des hommes que ni commerce ni transaction ne distrait de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Ils redoutent un jour où seront bouleversés et les cœurs et les regards. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه
والله سريع الحساب. Pour qu'Allah les récompense de leurs meilleures actions et leur ajoute de ses faveurs, car Allah dispense ses dons à qui il veut sans compter. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Les œuvres de ceux qui ont mécru seront-elles un mirage dans un désert? L'assoiffé le prend pour de l'eau, mais quand il l'atteint, il ne trouve rien. Il y trouve Allah qui lui dressera son compte, car Allah est si prompt à dresser les comptes. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Ces œuvres seront encore pareilles aux ténèbres, régnant sur une mer profonde que recouvre vague sur vague, au-dessus desquelles pèsent des nuages. Ténèbres accumulées les unes sur les autres, ou qui, étend la main, n'arrive qu'à peine à la distinguer. Celui à qui Allah ne donne pas de lumière ne peut avoir de lumière. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Ne vois-tu pas qu'Allah est glorifié par ceux qui sont dans les cieux et sur terre, et par les oiseaux, toutes ailes déployées. Chacun sait comment le prier et lui rendre gloire. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah tout doit revenir. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Ne vois-tu pas qu'Allah pousse peu à peu les nuages pour les accumuler et en faire des amas? Ainsi, peux-tu voir la pluie filtrer à travers eux. Et du ciel, il fait descendre de la grêle provenant de nuages en forme de montagne. Il en atteint qui il veut et en épargne qui il veut. L'éclair de ces nuages est si éblouissant qu'il manque d'emporter la vue.
وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a certes là un enseignement pour ceux qui savent voir. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Allah a créé d'eau tous les animaux. Il en est qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes, et d'autres encore sur quatre. Allah crée ce qu'il veut. Allah est de toutes choses infiniment capable. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Nous avons effectivement fait descendre en révélation des versets explicites. Allah conduit qui il veut vers une voie droite. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. Ils disent « Nous avons cru en Allah et aux messagers, et nous leur obéirons. » Un groupe d'entre eux par la suite se rétracte. Ceux-là ne sont point des croyants. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Quand ils sont appelés vers Allah et son messager, afin que ce dernier juge entre eux, voilà que certains d'entre eux se détournent. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mais si le droit est en leur faveur, ils viennent vers lui, consentants. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Un mal ronge-t-il leur cœur?
Sont-ils dans le doute? Ou craignent-ils qu'Allah et son messager ne les lèsent en quoi que ce soit? Que non, ce sont plutôt ceux-là les injustes. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Lorsqu'ils sont appelés vers Allah et son messager, pour que ce dernier juge entre eux, les croyants ne prononcent qu'une parole. Nous avons entendu et nous obéirons. Ceux-là auront réussi. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Celui qui obéit à Allah et à son messager, redoute Allah et le craint. Ceux-là sont les gagnants. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ils jurent par Allah de leurs serments les plus solennels que si tu leur en donnais l'ordre, ils sortiraient pour aller combattre. Dis, ne jurez donc point. La nature verbale de votre obéissance est connue. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dis, obéissez à Allah, obéissez au messager. S'il s'y refuse, le messager n'assume que ce dont il a été chargé, et vous assumez ce dont vous avez été chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Tahtadou. Et au messager, il n'incombe que de transmettre clairement son message. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah a promis à ceux qui parmi vous ont cru et ont accompli les bonnes œuvres qu'il ferait d'eux des héritiers sur terre, comme il a fait des héritiers de ceux qui les ont précédés. Il renforcerait la religion qu'il a agréée pour eux et changerait la crainte qui était la leur auparavant en sécurité. Car ils m'adorent et rien ne m'associe. Quant à ceux qui, après cela, se montrent ingrats, ceux-là sont les pervers. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat,
et obéissez aux messagers. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ne crois surtout pas que ceux qui ont mécru puissent jamais mettre au défi la puissance d'Allah sur terre. Leur séjour sera le feu, et quel horrible devenir. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ والله عليم حكيم. Quand ils auront atteint la puberté, vos enfants devront, avant d'entrer dans vos chambres, en demander la permission à tout moment, comme le font les plus âgés. Allah vous expose ainsi clairement ces versets. Allah est omniscient et sage. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Les femmes ayant atteint la ménopause et n'espérant plus se marier peuvent, sans encourir aucun grief, quitter leurs vêtements extérieurs, sans pour autant exhiber leur parure. Mais si elles tiennent à leur pudeur, cela est pour elles bien meilleur. Allah entend tout et il est omniscient. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Il n'y a nul embarras à ce que l'aveugle, le boiteux, le malade et vous-même mangez dans vos maisons, dans celles de vos pères, de vos mères, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles et tantes paternelles, de vos oncles et tantes maternelles, ainsi que dans les maisons dont vous gardez les clés ou celles de vos amis. Il ne vous sera pas reproché de manger ensemble ou chacun de son côté. Lorsque vous entrez dans telle maison, adressez-vous mutuellement un salut venant d'Allah, béni et avenant. Allah vous expose ainsi les versets. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Peut-être entendrez-vous raison. Les vrais croyants sont ceux-là même qui ont foi en Allah et en son messager. Ce sont ceux qui, s'étant engagés avec lui dans une affaire d'intérêt commun, ne le laissent pas sans lui en demander l'autorisation. Ceux qui te demandent la permission de se retirer, ceux-là croient vraiment en Allah et à son messager. Quand ils te demandent l'autorisation de prendre congé, pour quelque affaire les concernant, accorde-la à qui tu voudras d'entre eux, et sollicite le pardon d'Allah pour eux, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين
يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. N'appelez point le messager comme vous vous appelez les uns les autres. Allah connaît d'ailleurs ceux qui d'entre vous se faufilent et se retirent en secret. Que ceux qui enfreignent ses ordres redoutent d'être soumis à une épreuve ou de subir un supplice très douloureux. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre n'appartient certes qu'à Allah. Il sait tout à votre sujet, et le jour où tous seront ramenés vers lui, il les informera de ce qu'ils faisaient. Allah sait parfaitement toutes choses.